Wala na ako nakikita. 3, 2, 1, pasok. Reset natin, boys. Yung ano. Pamid tayo, pamid tayo. 3, 2, 1, titik MH, boys. Titik MH, galaw tayo. Pamid. Tapog. Tara Compress nyo po. sa harapan, ah. Compress nyo sa harapan. Compress nyo sa harapan. Okay, boys. Di ko kayo nakita. Tigil tayo, pedes. Wag. Pedes. 3, 2, 1, push, push, push. Pamid, 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 pamid. Paportal, paportal. Eto, cut nyo, 1. Nasa taas sila, boys, ha. Push, push, push. Hagdan, hagdan, hagdan. Tingin macro, tingin macro. Tingin macro, tingin macro. Ready kayo. 1. 1, up. 2, up. 3, up. Okay, boys, linis. Ubus na sila. Bridge naman, 1, up. Ready kayo. Tingin kayo, bridge. 2, up. 3, up. Resahan lang. Resahan lang, boys, H. Okay, reso. Baba, tingin likod. Stairs. Baba, atras. Angat. Stairs. Reso, 1, up. 2, up. Boys, tingin i-bridge, boys. Wala yung kalaban dyan. Nabalik kayo ulit, gago. Resahan lang. Tingin bridge. Tingin baba. Ready kayo. Pareso. Wala na kayo reso. Sige, baba nyo. 3, 2, 1, MH. Baba. Okay. Right side, 1. Up, empty. 2, up. Compress, pedes. Compress na. Ang ina nito, lumilindol yung ano, skill effect. 3, 2, 1, mid. Paportal, takbo. Pasok mid mga Di ba nakakalag to? Spot tayo, spot. Ito. Antay lang. 3. Aray BA ko. boys, BA nyo yung mga ano, ha. Pasok mid, boys. 1 up. 2 up, empty. 3 up. 4 up. Dinis. Pasok lang mid. Pabihin ng takusa. 3, Ready kayo? 2, 1. 3, 2. Phoenix coming. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Okay, palag nyo. Dinis. Reset na tayo, ha. Lalo papasok ng mid. Okay, reset, boys. Reset. Dito tayo sabay. Hala ka ha. Tapak ulit. Tapak R. Ano, gumagalaw yung screen. Ano, BZI. Apat Revive na. gago. Konti lang kami dito. Tapak R. 3, 2, 1, pasok. Gumagal. Di ako mamatay. Okay, set. Ayop na yan. Tara, pugi. Flashing 3, 2, 1. Set tayo. Pamid. Pag nabutan nyo yung TKC, go nyo lang. Tayo. Pamid tayo. Huwag kayo mag-stairs. Grass daan. Okay, hawakan, boys. Agod. Stop. Tayo na, minto kayo. Diretso. Likod. Stairs. 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. Dinis, boys. BA. Galaw mga FS. BA. Mag-BA kayo. Para matapos ko agad. H. Habol. Paportal tayo, mid portal, 3, 2, 1, push nyo. Akin yan. Wala. Okay, linis. MP. 1, up. MP. BA nyo, boys. BA nyo. Maraming action na tumatagos. Oy, ba't di ako makapatay? Boys. Pasok mid. FS, ha. Pilis mga FS. 1, up. Henry, 2, up. Spot. Aray ko. Okay, set natin dito, boys. Di ako makapatay. Patik second image, ha. Hindi pa ako di pa 3, pwede, ano? 2, 1, pa-R tayo. Di pa pwede, ano, call BZI. Stairs. Akit stairs. Okay, push nyo hanggang kabila. Ang inis tong ano, lumilindol. Okay, boys. Compression saglit. 3, 2, 1. Push baba. Paportal. Straight. Paportal. Hawk 1. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Yan mo, up, Pog. Sa'yo finish. pa lahat yun. Visit ka. Pasok R yung mga namatay, ha.
Habol, habol yung mga habol. Papapitik na ang MH. 3, 2, 1. Pitik MH. Push natin, pamid ulit. Okay, daan, grass. Hawk 1, hawk 1. Di ko kayo kita ah. Discarte nyo. Tara, Pog. Sige, push. 2. Push. Portal. 1. Up. 2. Up. 3. Up. MP. Ibigay nyo yan, boys. Ibigay nyo. Magbigay kayo. 1. Up. Sila ka send daw. S1. Spot. Tingin portal, boys. Tingin portal. 3, 2, 1. Lumabas pa sila. Ready to easy. Pitik damage mo, boys. Compress. MP sync ka. Nasa pinanggalingan natin na, boys. Ready kayo. TKZ, 1, up, 2, up, 3, up. Ready kayo likod ah. Ready kayo likod natin, boys. MP naman. MP sync. Wala. Mabal. Di nalalapit yan, Compress, Pat. Palep tayo ah. 3. Si Pat, nag-1 party oh. 2, 1, push. Tama niyo si Pat. Palep portal, daan grass. Wala ko mapatay. Hawk 1, boys. Hawk 1. 1. Ready? Akin to. 1. Up. Akin Police. yan. 2, up. 3, up. Akin lahat. 4, up. Kuya. 5, up. Sagad nyo. 6, up. Namatay tuloy, 7 up. hayop. 8, up. Pitik na image siya, boys. Huwag Pitik na na nga image, ni pitik na image, Ereso. Ano ba yun? Left? Compress. Spot. Re-image. Dito 3, ba yun? 2, 1. Galing. Spot nga. Sumabay ka. Likod, MP. 1, up. Sumabay ka, 2, sir. 3, up. Sige. Talag nyo. 4, up. Palagan. 5, up. 6, 7. up. Dinis, boys, sa hagdanan banda. Hagdanan banda. Masag ba tayo? 2. Sige, laban nyo, boy. Figure reset na tayo. Ang Tapak L. Habol tayo, boys. May lindol yung screen Yes, ko, sir. gago. Tapak L. 3, 2, 1, pasok L. 7. Boys, habol tayo. 3. 2. Image. Tagal. Si damage Yan pa. namin to. 3, 2, 1. Push. Pagdan. Dinis, boys. Phoenix. 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. Scenario. Hagdan, boys. 1, up. 2, up. 3, up. Dinis, boys. Ano pa yun? Meron ako mga, death swordsman. Dinis, boys. 7, 8, 9, Gs. Pasok lang L, yung mga namatay. Spot tayo, boys. Spot. Di ko kayo kita, ah. Dinis, base. Dinis. Ready kayo, portal. Pumasok MP. 5, 8, 4, 7, 3, 6, 2. 5. Portal, Ang portal. weekend. Pushing. Phoenix. 1, up. HP. 2, up. Akin 3, up. yan. Likod nyo, boys. MP sync. Gaya, linis, boys. Linis. Top 1 ka naman. Tanginang hirap ng kills, Linis, gago. boys, Lumilindol linis yung lang. screen ko. Pasok lang L, boys. Tanggalin ko tong ano. Habol Tanggalin. kayo. Bilis. Tanggalin Habol ko kayo, muna habol tong kayo. ano. Pasok L. Linis Skill na. Unti na lang yan. Ito. Tawo sa coming. 1, up. Kasi ako. 2, up. 3, up. Pasok L, boys. Pasok L. Tingin ako. Pick niya na yung image Na, di ba pumasok sa akin yun? 3, 2, 1. Push natin. Habol, boys. Habol. Tingin ako. 1, up. Wala na. Spot. Box. RG. Ready kayo, boys. Ready kayo. Portal, boys. 5, 4, Labas. 3, 2, 1. Push. 1, Akin yan. 2, up. Wasak. Gago. Wasak kaya ano. Balik spot. Damage. Ready kayo, push.
Tara, tingin macro. Tingin macro, tingin macro. May sakto pa wala na yung ko. Yan, makapal tayo. Okay, push. Pamid. Diretso mid. Abot na to, abot Eto, na to. Okay, nagre-render. hawk one. Ready kayo. Eto. 1. Ito, boss. 1. Dito. Tingin macro. 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Akyat. 5. Up. 6. Up. Boys, cancel ko na. Cancel ko na, boys. Mga tanga. Okay, baba. Likod. Gago. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Portal nga, portal. MH gani. Portal. Spot, boys. Ala, panilakad. Pinanabs, oh. Ay, EBA. Ready kayo, spot. Re-MH tayo. Uy, Habol. MH ba? 3, 2, 1. Push portal. Hawk 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Linis. Box ulit. Tapos na yan. Clean up na lang, ah. Tingin spot. Macro. Macro na, boys. Spot natin. Ang inaw, 17 Tayo, kills. 3, Gago. 2, 1. Tapitik na MH. Okay, push. Tayo. Hagdan. 1. Up. 2. Up. 3, Wasak up, ng mga tanga. 4. Up. Bobo. Okay, Pare. tagos na tayo, boys. Tama na yan. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Likod, boys. Likod. Tingin likod. 1. Up. Dami. 2. Gago. Up. Sinalubong. 3. Up. 4. Up. 5. Up. 6. Up. Linis, boys. Babalan ng hagdan. Maraming kalaban. Yeah, linis. Paano ba tanggalin Habol, boys. Habol. Skill effect nito. Habol. Sige, SP revive na. Wag. Bawin natin. Laban. Tapak tayo mid. Flashing pa yan. Sige. Tapak mid. 3, 2, 1. Pasok mid. Habol. BA ka. Shit ka. MHB. Ready kayo mag-push, ha. Phoenix, oh. Mga hitable. 1. Up. 2. Up. Push. Tingin macro. 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Masad, goy. Tanga. Cancel ka, oh. Meron pa dyan, ha. Isa. Layala. Okay, spot natin, boy. Spot. Second image tayo, boys. Second image. Lapit. 3, 2, 1. Ang layo na nararating yung kapate ko. Tingin macro. 1. Up. 1, 2, 3, 4, 5. 2. Up. 3. Up. Push nyo. Cancelin ko. Cancel na, boys. Sige. Basag. Sige. Diretso nyo. Diretso mo, Sol. Pag guminto. Oh, 1. dami. 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Baba nyo. Gago na, habol na ang Phoenix. Okay, laban nyo. Laban buhay. Laban buhay, boys. Laban buhay. Download. Bitaw na pagkatapos, ha. Pag okay na kayo. Gago. Ano Tapak kasi, lang magalaw yung screen. Ready kayo, habol tayo. Okay, revive. Ayaw, call. 3, 2, 1. Pasok, R. Ayaw nga ni. Ready, boys. Ipalag nyo yung mga buhay. Uy, wag. Bilangan yung sarili nyo, ha. 2, 1. Tingin macro. 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Likod, boys. Likod. Pinagka-cancel ko na, boys. 1. Up. 2. Up. 3. Wala Up. talaw mapatay, 4 up. gago. 5. Up. Sige, boys. Laban nyo. Panay miss, oh. Laban nyo, portal. Pasok lang, R, boys. Ba't ang konti na nakikita ko dito? Gago, Busemi Marco. Visit. Abon nyo MH nyo, boys, ha? Gago, cancel MH. Pasok lang, R. Linis. Na-cancel MH ko. Medicus. Papitik na MH. Pitik nyo na MH nyo, boys. Game. Layo ng agwat, oh. Okay, 3,
2, 1, push. Okay, lakad lang. Papasahan. Ready kayo boys ha? Sige, linis. 1, up. 2, up. Laban nyo. Ubus na sila. Compress, baba na. Ready kayo. Likod, Phoenix. 1, Ang dami. 2, up, linis. 3, up. 4, up. 5, up. Linis oh. Kinancel ko na boys. Pinaka-cancel ko na. Ako na bahala dito oh. Kaya nyo ako? Tingnan nyo. So, trust to kayo ng commander namin, Pugi. Baba. 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. Ala, mga Ay, up. unggoy. Pinaka-cancel ko na boys. Team macro. Aray ko. Team macro. Hello. Linis boys. Ay. Pwede pala ako Tawid boys ha, ready. Tawid. Tingin macro. Tawid. Kabila. Push. Tingin macro. Habol. 1, up. 2, up. 3, Linis na up. ako. 4, up. 5, up. Sige, linis. Tayo. Dito pala. Paportal yung push nyo boys ha. Clean up na dyan. Paportal. Pasok lang ari mga namatay. Si boys, linis. Paportal push. Pasok R. Gago, di ako makapatay MP Archer coming ha, sa inyo side. 1. Ready kayo. Boys, pabalik ng portal. Pushing 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. Push nyo boys, Ito. Oh, Push. Wala na. Sige, reset natin. raanlihan natin dun, boss. Tapak R. Ay, gago. Iba yung na-open 10 bundles pala yun. Okay, tapak natin R boys. Tapak R. 3, 2, 1. Pasok. Pasok R. Bihin nyo na yan boys. Bihin nyo mga FS. 1, up. 2, up. 3, up. 7, 6, 5, TKC. 3, 2, 1. Ready, 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. 5, up. Bihin boys, trabaho mga FS. Bihin nyo. Ready kayo, pasok ng R. Pasok R boys, pasok R. Kunti na nakikita dito sa loob. Ready kayo MP boys, huwag nyo na muna sugudin. Pasok ng R. 1, na. Uy. Pasok R. 8, 7, 6, 5, portal. 3, Portal pala, Two. gago. 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. 5, up. 6, up. MP naman, 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. 5, up. 6, up. Tingin macro boys ha, tingin macro. 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. 5, up. 4 up. Phoenix pa, 1, up. 2, up. Uy. 3, up. Phoenix. Tingin macro boys, tingin Dami macro. yan. Phoenix. Linis. Marami kayong buhay. Ilaban nyo yan. Ba yan? Revive na yung mga namatay ha, revive na. Habol tayo boys, habol tayo. Pwede na nakikita ako sa top ko. Okay, tapak R. Ano mo lang call. Pasok. Habol ako pasok, ng kills gani. Laban nyo to. Okay, tapak R, pasok R. Pupush tayo, 3, 2, 1, push. Ina mo, nag-back, gago. Okay boys, i-push nyo. Odak. MP 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up. Sendo, bihin nyo. Uy. Nandito yung mga pugi. Okay, spot, ready na kayo. Bago din yung patay. Mamatay, boss. Kunat. Parang yung miss. Walang Okay, FS eh. compress. Uy, Second dami. image, boy. Second image. 1, up, 2, up, 3, up. Papaubos sa image nyo, boys.
Ready, 1, 1, 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. Linis. Habang mo yung MP. Okay, pasok lang R, boys. Pasok lang R. Baon. 1, up. 2, up. 3, Mga up. tanga. 4, up. Linis, boys. Tangina kayo, Linis. sync ba kayo? Sige, cancelin ko na. Oh. Nasa portal, oh. Ito, wala akong kills, oh. Bonak. Pasok lang R, boys. Pasok lang R. Habol. Ready kayo. Ready Ayan, kayo, oh. Phoenix. Ready, Phoenix. 1, up. 2, up. 3, up. Aray 4, ko. up. Putang ina nyo. Sugod, gago. Kaya nyo kami. Sige, ubos, boys. Ubos. Teka Pasok lang, lang R. Pasok miss lang ako. R. Sige, boys. Ubos. Panalo tayo, boys. BA, ha. Trabaho mga FS. Talaga BA yan. kayo. Kung wala kayong ginagawa, BA kayo. Wala kayong resin yan. Pasok lang R, boys. Pasok lang R. Pasok lang. Pasok R. Alis na ako. Sige. Pasok R. Pasok Pasok R. R. Compress macro. 8, Oo, 7, gago. Wasak talaga yung 6, Pro 7 na ito, boy. 5, 4, 5, 3, 6, 2, 1. 5, Ready, 1. Up, 2, up, 3, up, 4, up. Ilaban nyo, boys. Ilaban nyo. Ba't hindi kayo nagbibilang? Ready nyo. Ubos. Ang dami nasa Bilang portal, nga oh. ni kayo, Hello? kuya. Portal, ang dami nasa portal. Linisin yan, boys. Okay, reset. Nisin nyo. Okay, laban nyo, mga boy. Pero, konti na lang Uy, yun. tang ina, napapagod ako. Okay, tapak R. Tirahan nyo to, nasa portal. 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. Nagka-answer ko na gato. Tapak R na, boys. Sabat ang konti na nakikita ko dito. Tapak R. 3, 2, 1, pasok. Akin yan. Compress macro. 3, 2, 1, push natin. Tara, tabid. Hawak 1. Ikaw. Hawak 1. 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. Mga tanga. Gago. Think yarn, boss. Iyak na naman yun. Tugin na, nakapulaki sila. Wag na habol. Uy, Nasa kabilang side sila. iyak tayo, boss. Ready kayo. Ay, Compress wasak. macro. Tapos baba pa kayo. Eto. Sige nga. Pin macro. Eto, boss. Tara ba? Tara gani, be. Bebe. 1, up. Bebe. 2, up. 3, up. 4, up. Ang Five, ina, di ako nakapwesto. Sige, basag boys. Bus sila. Linis. MP naman. Gary stairs. 1, Iyak up. na naman yung sing. Tugin na, nakapulaki sila, boy. 3, up. Ang sakit. Yeah, reset, Baka reset, mag-miss. Reset. Tapak R. Habol tayo. 3, 2, 1, pasok R. Pasok R pala, gago. Habol tayo, boys. Ay, shoutout sa Pitik viewers, damage, boys, mga pitik pugi. damage. Part track tayo ng live din. Pa-share. Thank you. 2, 1, push. Alo. Push na. Applies. Habol. Hawk 1, up. 2, up. Slip 3. ka pa, ha? 3, up. Macro 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. Macro, boys. Macro. Dami dito. MP 1, up. Kagod, di kayo sabay. 2, up. 3, up. Pusin nyo. Tang ina, pag ako lang Boys, may... may mabuhay pa. Nakita. Ako lang talaga may ano dyan, no? Sila ako Okay, tapak R. Pasok na R. Likod. 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. Takbo, makabawi yan. Okay, reset. Bus na, Ayaw, bus na. call. Pasok lang R. Yan na, SP ko. Ready kayo kalaban. Phoenix coming. Pasok R, boys. Pasok R. R, wala naman kayo sa R, eh. Pasok R. O kayo? Pasok na R, boys. Pasok R. Hello. Pasok R. Mga party ko. Pasok R. Pitik niya image nyo. Ready. Tang ina, no? Push Hindi na ko sa pumasok Hawk kayo, ano? Hawk 1. Up. 2, up. 3, up. 4, up. Spot. Spot. MP coming, ha. Huwag kayo mag-focus sa akin, Spot nyo. dalawa. Compress. 3, Kayo. 2, 1, push tayo. Tingin macro. Push. 1, Dito yung... 1, up. Takbo, mga synchries. 3, up. Mga Linis, boys. bulbol. Linis. Takbo, ikaw. Tangin naman, tank build ka ba? Hanggang kabila. Sagad nyo.
Para pawakwak pa ikaw ah. Pabid tayo, pabid. Kupal ba ikaw, boss? Tago. Pat. Damage tayo sa damage. Pursue. Damage. May natakbo. Oh. Tingin likod ah. Left stairs. Push. Left stairs. Tingin macro. Left. Macro. Pitik niya image nyo ah. Hawk 1. 1. Up. 2. Up. 3. Bang! Up. Wasak ang mga 4, up. bulbulin. 5. Up. Dinis. Bagang! Hala, Dinis, inubos. Likod. Aray ko. Baba. Sundo mid. Gusto ko yung sink eh. Pasok mid boys. Yung mga namatay. Ito oh. Habol. Hala, dagan! Ge! Dagan oh. Dagan ako labag Spots, isa. spots, Tinakbuhan, spots. gago. Alright tayo. 3. 2. Papitik second damage. 1. Pitik damage nyo. Okay. Parait. Yeah. Wag. Kailangan ba dyan? Okay. 1. Up. 2. Up. Kailangan. Phoenix. 3. Up. Phoenix. 4. Up. 5. Up. 6 up. 7 up. 8 up. Pinacancel ko na. Pinaka-cancel ko na boys. Pinaka-cancel ko. Pinaka-cancel ko. 1 up. Likod. Isa pa oh. Saan ba yan? 2 up. 3 up. Ako maubos niyan, boss. Sige boys. Dinis. Reswan lang. Okay na ba? Ito, ano? 1. Takbo na naman, mga pugi. 1. Ito, Cut. Up. Ito 2. yung Up. gusto ko. 3. Up. Cancel. Gusto ko yung boss. Kilos Epes ha. Kilos mga bulbol. Oh. Sing sa likod. Ew ka. Sing sa likod. Di ko kayo kita. Ira mo ah. Archer sing. Ready 1. Masak na naman yung mga pangit. Ito ko patay. 4. Oy, dagdagan yung sink Dinis. nyo. Mga pugi. Aray ko. Dinis boys. Linis nyo. Phoenix na coming ha. Phoenix coming. Sige, reset na natin boys. Reset na natin. Amanin. Dagdagan yung sink nyo nga ni. Tapak mid. Mid pala, gago. 3, 2, Biglang top 1, one, no? pass speed. Habol agad no. BCI. Si gago. Compress macro. Di pa ako nasanay nung umpisa. Gago, lumilindol yung yung screen, kada skill. Yeah. MH be. Titik Ala, animation lumabas. kompleto na. 3, 2, 1, break tayo doon. Saan tayo? Macro. Push. Habol boys. Flashing ka sila. Tangina itong nauna lahat. Naka-active lahat to. Pag nasalubong yung sink to, walang atrasan. Taga lang ang pedes ha. Eto! Pedes to. 1, Hala, boom! 2, up. Push. 3, up. Oh, holy shit. Dagan, balik be. Sagad. Be, balik be. Be, balik be. Ayun yung pala bumalik eh. Tangina, papatay na ito yung puta, boss. Papatay na kayo. Ay, gago. Ikaw kung namatay. Compress. Namatay ka dong king. Tayo. Tara, pa-right portal. Push 5. Gagos ko may galing. 1, up. 2, up. 1 3, up talaga to, gago. Portal. Hmm. Pa-portal, pasok arma nga namatay. Oh, dito kayo? Oh? Ready kayo boys. Ready kayo. 1, up. Oh, 2, up. ulin. 3, up. Saan ba? 4, Portal pala, gago. Ang kulit ko naman. Pasok na up. Compress macro. May mga nag-1 no? Kasing sila dun, tara. Likod 1, up. Akusa, 2, up. Pedes nga saglit. May mga naiiwan eh. Pedis to. Compress macro boys. Compress macro. Mag-scout sana ako. Okay. Pamid tayo ha. 3, 2, 1 push. To. Phoenix ata nandito ah. Nasa likod ata natin. Tingin siya ah. Wasak. Taas. Hagdan, 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. Dinis. Sige, tagos hanggang mid yan. Okay, hanggang mid. Ito, mga singkiris, boss, gago. Ako naman, pro 7 nga. Sa inyo. Pamid portal, 1, up. Aray ko. 2, up. Naabutan. 4, up. 5, up. 6, up. Okay, boys, Dinis. Resu, magre-revive ako. Dinis. Missing yan. Dinis. Itong yalo.
Compress boys, compress. Ano, Likod natin, ano? Natakusa. Ano? Pick nyo lang MH nyo. 1 up, 2 up, Dito ako 3 up, daan. 4 up, 5 up. Uy, huwag na Pinaka-cancel tayo. ko na boys, pinaka-cancel ko. Patayin nyo. Oh, baby. Okay. Ay, ano pala? Pasok mid boys, pasok lang mid. Tingin macro. Habol. 1. 1 Ba? up, Aray ko, ang Up. gulo ng ano 3 natin, up. boss. 4 up, 5 up. Pinaka-cancel ko boys, Ako Ah, ka. Phoenix coming sa spot 1. Ayoko na. Okay, reset natin. Mag-scout Boy na ba? ako. Yung marami ba Mag-open boy? mic ako saan. Reset natin, pasok mid. Okay, pasok mid. Habol. Nasa right side yung Phoenix Wasak. Gago. Mga agaw. MP coming. Mga sa portal, ready kayo. Push natin. Push na. MP. Wala na. Nasa Ikaw, stair. Press. Ayun, nasa taas. Muna. Phoenix coming. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up. Okay, boys, Tinis, boys. Skating. Kalat. Okay, laban nyo. Nakita ko. Pasok lang mid, boys. Pasok lang mid. Habol tayo. Pitik mo na. Pasok mid. Nasa Tik mo na. skating pa si Raka. Okay, yung mga nasa spot. Oh. Compress. Wala akong MH Okay, compress. Pasok lang mid, boys. Habol. Papapitik na ako ng MH. Habol. 3, 2, 1. Right stairs. Angat, right stair. Big 1 up, 2 up. Gago, nakat sila dito. Andiyan para sa rin. Sige, crash nyo. Pasok lang mid, boys. Sundo tayo. Dito yung MP Pat. kanina. Ready kayo. Dami na nila scouter. Tingin portal 6, 5, 4. Lumalik. Bumalik. Tingnan natin tong hayop na to. Inis ka. Wala na. Okay, compress. Palep tayo. 3, 2, 1. Palep. Push left. Habang MH natin. Pag ilang win gago, di pala ako na. Hawk 1. Up. Akin yan. 3, Yan. 4 up. Baon nyo. Portal. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Okay, baon. Linis, boys. Linis. Pinaka-cancel kayo sila next Hindi na papatirahan yan. Ito. Gago. Lulusot ka pa. Nasa dulo Dulo, boys. 1 up. 2 up. 3 up. 7. Pasok lang L. 5. MH nyo Gago. Cancel MH ko. 2. Habol, boys. 1 up. 2 up. Uy, mga bulbul. Ayo. 4 up. Hello, yung mga singkuan. Sing 1 up. Wag na habol. Takbo na lang kayo, sing. Pasok left. Habol dito. Natakbo rin ako, wala tingin akong mo MH, oh. Aray ko talaga. Wala na. Papapitik na ako Patay. MH. Pitik Easy MH, ako. boys. Feeling ko DC ako. 3, 2, 1. Push natin. PE mo nga to. Sige, pamid. Ready kayo agad. Wag. Stairs. Lilikuran tayo. Likod Uy, muna. Already 1 up. 2 up. Linis muna likod. Phoenix naman. nalito Huwag niyo ako. akitin. Phoenix na nandito. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Ang laka ni Reso pa. Nice 1. MP pa. Isa pang wave. Pick niya MH Hindi nyo. pala ako na-autopats doon. MP, Kaya pala ako na MP, 1 1 hit. up. Gago. 2 up. 3 up. 4 up. Wag. Linis. Wag. Wala akong ano. Okay, SP revive na. Revive niyo yung mga kaya mag-revive. Mga magpo-portal, put tayong left portal. Left daw. Left ba to? Left bata to eh. Okay, pasok nyo left. Pasok lang, boys. Pasok lang. Ready kayo sa MP. Portal na, boys. Yung mga boy, 3,
2, 1, push nyo. Nakita nyo na MP eh. Bago. Yeah, linis. Spat na. 164 kills. Ready, Hindi, nagano pa. MP. Wala ko pa Ready, event MP, ngayon, ready, bukas na. MP. Tinry ko kasi itong bagong skill effect. Na ano, nalito. Spat nga boy, saglit. Bukas, tanggalin ko to. Ready. Nakakahilo. Spat. Ang laki ng bilog. Okay, compress. Image na ako. 3, 2, 1, push na. Pamid tayo. Ready kayo lumikod ah. Fake back tayo. 3. Hindi sila bumaba. God. Guys, akyat stairs. Stairs naman na, MP bumaba. 1, up. 2, up. Likod. Tangina, nag-enjoy pa kayo mga sing. Sige. Gago ba kayo? Nagka-clash sila doon sa hagdanan. Kabilang side. Likod. 1, up. 2, up. Phoenix ha. 3, up. 4, up. 5, up. Ang Basag pa sa inyo. Okay boys, trabaho. Sila lasak, huwag niyong papalagpasin yan boys ha, pagka-cancelin nyo. tapahan dapat. Sige boys, linis. Ano, busy ayaw, nagre-revive ako. Linis. Ang Ano ba yun? daming, bakit ang dami nandun sa dulo ng stairs ng left? Hanip kayo. Dito ba dito? Pasok L. Ako sa Kaya, kami. 1 visit. up, Dalilito 2 ako. up, 3 up, may slide pa. 4 up. Okay, trabaho. 7. Ano ba? 6. Hindi 5. ako nag-blow dito eh. Sige, laban nyo. Pasok lang left boys. Andihan tayo. Pasok lang left. Pasok lang Ikaw, left. scouter Pasok ka lang nila. left. Scouter Okay, ka nila. pasok, Iw mo pasok, ako, pasok. no? Ulol. Di mo ko maiw, pugi. Spot. Kita spot. Compress nyo spot. Wala ako. Mabuhay, pasok lang left. Pat daw. Wala na boys. Okay, spot tayo. Ready kay Phoenix. Pitik nyo MH. 1 up, 2 up, 3 up. Gago, tutulog kayo. 4 up. Okay, trabaho yung mabuhay. MP pa. Wala ka muna lalagay sa portal. Pasok left. Okay, revive na yung mga buhay. Ay, revive na yung mga patay. Pasok pila pa, walang tangina lalagpas, nyo, ha? Ako Walang munang trip nyo, ha? Mga bubu. Bilang May hindi iwan ko ko, nakita, gago. Kaya nga, panay cancel eh. Okay, Akin yan. set tayo. 3, 2, Nag-enjoy pa ba yung mga things dyan? Push na natin. Ito. Up, 1 up. 2K, gago. Left. Akyat, 1. Up, 2 up. 3 up. Mga tanga. 1 up. Kabilang side. Oo. Yes, likod naman. Tingin likod. 1 up, Kailan mo higa ka, no, 2 up, boss? 3 up, 4 up. Pinaka-cancel ko na boys. Sagad nyo. Unak Linis. Sagad nyo boys. Phoenix, papunta. Phoenix likod. 1 up, 2 up, Scout nga ako. 3 up. Sagod. Wasak kay Yumi. 4 up. Wasak, Yeah, gago. Linis. Ubusin nyo. Putang ina nyo, ubusin nyo boys. Pag kayo natalo dyan ha, nakakaya kayo. Uy, Ganda ng pwet ninyo. papunta na MP dyan, Sing. Maubos. Revive na. Tapak L. Dito Wala ang mo na sa L. papasok ha. Ina, nakuubos pa kayo dun. Sayang naman yung... Okay, pasok L. Okay na, dami naman nakatakin ng patay. Pasok. Pitik MH, 3, 2, 1. Push na natin boys. Left stairs. 1 up, EL boss. 2 up. Ito. Macro. Push na. 1 up, Tong. 2 up. Basag, 3 up. Sakit lang. Reson lang. Bubo ba kayo? Ano ba? Likod, MP. 1 up, 2 up, Mga 3 up, tanga. 4 up. Tatangang Sing to. Oh, natakbo na lang, oh. Balik. Reson, may mga patay pa dito. Balik na boys. Ano, Phoenix sa taas oh. Isang galaw lang tayo. Isang galaw lang ha. Ready kayo. Pwede natin basagin yan. Okay, compress. 3, 2, Dalawang side yan. 1. Pitik MH. Takusan dito Tara. sa ano. Portal. Portal. Iunahan natin dito. Ready 1. Pasok lang. 1. Push. Up. 2. Up. Go. 3. Up. 4 up. 5 up. Linis boys. Patay na to. 6 up. 7 up. Filter. 8 up.
Ubos, 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 ubos. Gago, ubos tayo yata tayo. Sige boys. Revive na. Tapak ulit L. Hindi na makapag-recover niya, nandiyan na FP. Utang ina, di ako nakapag-cancel, sorry. Sinuntok agad ako eh. Pasok L. Cancel ko sana lahat yun. Okay, ready kayo, set natin. Pabilisan. Titik MH. 3, 2, Rapogs. 1. Push. Hey, macro, push. Habol. 1. Go, ang dami dyan. 1. Up. 2, up. 3, up. 4, up. Ubos, gago. Mga tanga. Tanga ba kayo? Ha? Gago. Tawid. 1, up. Rasto kayo 2, sa up. akin, ha? 3, up. 4, up. Bonak Nice kayo. one. Baba. 1, up. 2, up. Ikaw, scouter ka. Phoenixing, tingin mo ako. Dagon, gi. Wag na. Layo na yan. Ina nyo, ha? Mahap yan. Compress macro. Damage tayo. Ready kayo, pa-portal tayo ha. 3, 2, 1, push. Pa-portal. Nag-enjoy pa ba yung sync Up. dyan, mga sir? 2, up. Yeah, 1 up, 2 up, 3 up. Na-cancel ko na boys. Okay, enjoy na ba? Sige, Eto, takbo, mga pugi. Hey, balik! Sige, ubos boys, ubos. Aray Dive, ko. 1. Up. Hala ka diya. Balik. Baka mag-miss. Likod natin, Phoenix. Ready kayo. 1, Nabugbugin natin yan. Gago. push. Ito, isa kang sync lang, oh. Isang sync lang, oh. Kanina pa ito tumatakbo ah. Patay kayo, boss! Balik, be. Balik, be. Pedes na tayo, Ano mga bakla pala kayo, gago. Okay, habol. Dito na. Pedes. Pamid. Dude, guys, Compress tayo. dude, guys, Please, naitudlo please, na get. Arthritis pala yan, Titik gago. 5 minutes nga, 1 push boss. speed, portal. Push. Aray ko. Ge. Kaliwan lang. Ito, Ready kayo. 1 up. 2 up. kakalaw pwede 3 din. up. Akin yan. Dinis. Pat na tayo. Wala kayo, ace, 7, Pat. 6, 7, 5, 6, 4, 5, 3. Nasa akin totoo. 3, 1. 2, 1. Up. Nasa akin nga. Sayang, gago. Pat. Remage. Uy, sila na lang nagka-clash, oh. Habol na tayo boys. Remage. Ano portal? Push. Ganun itong mga to. Taas to nagdala to. Ano mag-clash? Yaman mo sila. Wala sila dito. Yun ang sila nag-enjoy sa atin, eh. Nasa taas sila boys. Ba't kasi kayo Tingnan nag-acue lahat, eh. Ito, mga pagkain, oh. Compress. Mga pagkain, oh. 3, Takbo! 2, 1. Up katagdan. Takbo! Hawk 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Mga bulbul. Okay, Pinakancel ko na. Ginagawa yun. Sync yarn. Okay, sagad nyo. Wag na. Sync yarn. Tanga. Ako sa likod, oh. Balik na. Ina nyo, panay trust to kayo sa akin, ha. Mga iyakin kayo, ha. 2, 1, titik MH. Tara, galaw. Oh, dami. 1 up, 2 up, Akin 3 up, lahat. 4 up, 5 up. Okay, cancel ko boys, cancel ko. Sagad pa portal. Portal, game. Okay, sagad nyo. Kalabalin yung sync, eh. Beatable na yung pagdating natin. Wala na, boss. Matras. Wala. Okay, compress. Iyak na naman yan mamaya sa shout. Pa-scout na sa GH ha, ready na kayo. May makakapag-scout pa. Bakit wala sa atin Ikaw, ang ina mo ka. Si Iro. Pag may scouter ka, wala kang ibit, nag-scout ka pa. Akit. Upal. Damage tayo. Gustuin kayo lahat, gago, baka papansin kayo sa akin, ha. Sa baba, Baba. Push. Baba, saan? One. Sync ba yan? Up. Ay, putragis kayo, ha. Baba. Sagad nyo. 1 Ito. up, 2 up, Takbo. Dagdagan yung sync nyo, boss. Kulang. 3 up. Kulang yung sync nyo, promise. 12 tayo. Compress 12. Iyak ko ba Click sila? ng second Uy, damage, puta, boys. Focusan nyo kasi si 726. Pa-right portal tayo ah.
Tignan nyo, cancel nyo, boss. Paraluan muna natin. ba't ako? GH. Naglalaro lang naman ako eh. Hindi ba trigger sa akin, Wala sa atin kuya? yun. Ha? Luan. Boss. Hi. Stalker ka. Ay, stalker yung mga yan. Compress. Papansin sa akin yun eh. Pag namatay daw ako, may 50 bundles daw sila. Nagpa-event yan. Pag namatay daw ako, patayaw nila. Puta, nagpa-event. Alright, portal tayo boys, pitik MH. 50 Tingin macro, tingin bundles macro. PCT daw. Galaw. Magigil Control sa akin yan, natin ano, BCI. Hitable na yung pagdating natin ha. Mga papansin ba? Hawk Papansin, one. hindi pinapansin, One. oh. Wala, One. clear. 1, Wala, kaya. Eto, puta, labas! Labas! cancel ko. Labas kayo, gago. 2, 1, up, Unggoy. 2, up. Obas. Alis. Compress, MH. Iyok na naman yun. Tutukan nyo kasi yung 726 pre. Tara, push, pamit, Tumututok sa atin yan eh. Aray ka. Hindi naman, boss. Sige, pag top 1 may... Sige, sabi mo yan ha. Sige, Basag agad boys ha. Hawk 1, 726, bantayan nyo kasi. Kuya, 2, up. ang dami nyo dito, boss. 4, up. 5, up. Dinis. Masak na naman yung mga tanga, oh. Nag-enjoy pa ba kayo, mga ano? Enjoy pa yan, mga Sige. sink Sige, yarn. Dinis. Marami pang buhay. Sink yarn. Reswan lang. Ilad Hindi na tuloy ako focus. Focus nga ako, gago. Okay, up. Focus, may 50 bundles na tayo BCI pag Cancel ko, boys. nag-top Cancel 1. ko, boys. Madabi, oh. Pasok na mid, ah. Break na kayo Nance, boss. Naka-kill lahat brawler dito, gago. Paleporta tayo. Ay, ito muna. Phoenix, oh. 7. Six. Lalabas yan. 5, 4, 3, 2, 1. Push. 1, up. 2, up. Galing skating, boys. Galing skating. Push skating. Oh, clear. Wala. Tapos dito. Okay, palep tayo. Ay, push. Pagdan, 1, up. Oo, mga takbo. Habol. Banyo. Takbo. Crossbite to. Up. Akin ka. Akin yan. Sige, habol. Bridge. 2, up. Babalik tayo, Habol. gago. 3, up. 4, up. Akin yan. 4, up. Akin yan. Paportal. Uy, pa-image ako, pugi. Ka pa. Ba yun? Wala kayong image. Pa-image, pugi. Okay, compress. Damage tayo. Huwag ganay, magpapansin, Si Iko, no? isalin Pag di ninyo, boss. pinapansin. Salin ninyo. Anay trash talk kayo, boss. Two. Di naman kayo pinapansin. Akin yan. Balik nga tayo mid. Okay, macro. Pa-scout na ng GH. Cancel nyo kasi Pwede. 726 pre. Pabantay na. Para di tayo makagawan. Tinututukan tayo 11 niyan. minutes na eh. Hindi na ako Nagre-ready talaga yung mga focus sila, oh, gago. Huwag yan ang tirahin tayo sa boys ha. Huwag ako, sir. Kalaro lang ako. Left pot, right pot. Aray ko. Hindi, baba pa yung natin. GH. Baba. GH. Hawk 1 boys, Hawk 1. Awan, ge. Sino kasama ko? Andun na pala sila, gago. 1. Up. 2. Up. Dito ako mag-1. Wag GH kain nyo, GH. Dito ako mag-1, sir. Ito yung mga sing, paborito ko yun eh. Karas muna tayo dito. Sorry tausa. Eto. MP naman, coming 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, gago kabilaan. Sige, laban nyo. Bus yan, Push, gago. Eto pa, Nagpapalo ng shaman. Puka ng ina ninyo. Lagi ko, namatay ako na, gago. Galing right portal ah. Push, 1 up, 2 up. BA boys, BA, trabaho BA. Bawian ko yan. Oh, gago, miss ko yun, Okay, gago. pa-12 boys, pa-12. Reswan lang. 12 sa may 12. Tingin macro. Reswan lang boys, reswan lang. Tingin macro. MP pushing, Hawk 1. Pasok. 1, likod, up. Try lang. 2, up. 3, up. 4, up. 5, up. Ang Pabantay na ng namatay GH, ko, ah. Reset gago. na natin, boys. SP nyo na. Reset. Marami na naubos natin. Pabantay Reset. ng GH, pabantay ng GH. 50% yun eh. Palo. Tapak R. Sa R. R. Pasok. 7, GH to Phoenix eh. 6, Boys, pasok R. Ang tagal. 3. Kukuha na GH, 20%. Push. Pitik na Luha Emish, na oh. yan. Kaya habol. Baon nyo. Tara, boss Jeb. Habol boys. Try natin. 20%.
Agay ka. Minya. Okay lang. Nagkahiwalay-hiwalay tayo dapat. Sige, tapak L. 3, 2, 1, pasok L. CDMH ko. Grabe yung pilot ni BC ay oh. Ang lakas. Tap ko na si ano. Ready kayo? Papitik MH. Si Pat ata nag-one party. Pa-12 boys ha, pa-12 ang galaw, pa-12. Dito sa 12 na yan. Ito pala. Uy, pakil nga. Aking Galaw ka. pa-12. Hindi ko kita boys ha, sorry. Nasa likod ako. Puta, naka-cancel pa ako. Pa-12 nga muna, sige. Flashing ba? Wala sa ADH. Tara. GH natin. 3, 2, 1, push. GH natin. Mabilisan boys, na. Iluwan na natin agad to. Ayun. Ready kayo. Ito yung Ready kayo. ayaw ko. Yung ano. Ditch daw! Boys, GH. Likod MP. 1, up, 2, up. Pa-12, tingin macro. 1, up, 2, up, 3, up, 4, up. Tangina nyo, nag-i-enjoy pa ba kayo? Press 1 lang ha, wala re-revive. Wala mag-isa boss. Press 1 boys. Sila yalo, buhay pa to. Pabihin yan. Press 1 lang. Bagal natin mag-GH. Di, dito natira lahat. Reso. Sir, Compress. Damage natin boys. Tulak GH ha, 3, 2, 1 GH, 1, up, 2, up, 3, up, 4, up. Atras, 12 agad. Alam nyo kung saan kayo babalik, maganda pwesto natin dito. Balik. Bumalik kayo. Tetestingin natin kung gaano kayo kagaling, bumalik. Okay, hawak 1. Tira balik, GH. 3, 2, 1, push, 1, up. Balik. Ang layo. Ready ka? MH. dahanin ko nga. Bumalik kayo. Nasaan na? Nandito yung macro. Nandito yung macro, boys. GH 3, 2, 1. Isang hataw lang, tapos balik. 1, up. Balik. Huwag niyong tambayan. Isa pa. Pull down na yung first skill nyo. 3, 2, 1, GH, push, 1, up. Balik agad. Atras. Ay, huwag yung tambayan ng GH. Bingi. Huwag gani, tambayan. Isa pa. Hawk 1. 3, 2, 1 GH. Push. 1. Up. Balik. Yun na mo. MP naman. 1. Up. Wag na. Atras na. Remage. Rest 1 lang boys. Rest 1 lang. Marami tayong MP. GH. Nice one. Putang ina. Sino ba nakakuha? MP. Kaya revive na. Mabilisan natin itong ano. Unin. Tapak. Left. Tapak kay left. Ay, gago, left pala. Pasok. Phoenix makakasalubong natin dito. On mic pala ako kanina, gago. Tara. Tama boys ha. Titik MH. 3, 2, 1. Slide na. Kalahati na slide. Okay, kalahati na slide. Unat mo naman. Huwag mo na ipupush papaba ah. Kalahati lang. Ready kayo. Pa-12 boys. Pa-12. Hawk 1. Up. 2. Up. Masag 3. Up. Push nyo. Sagad. 4. Up. Sagad. Reson lang. 12 na. Balik na 12. Okay pala. Dapat sa atin pang GH eh. 5 minutes. MP 1 up. 12 gun 12. 2 up. 3 up. Dito pala kayo. Reson lang. Daya kayo ng liliko. Phoenix ready ah. Phoenix step natin. 3, 2, 1 push na natin. 2 up. Okay, wag na. Atras na. Compress. Layo niyo mag-push boys. Nag-blink pa ako dun, gago. Di makahabol yan.
Akin yan. MP, ready kayo MP. Ba, nagka-clash pa sila na ano? Sabi ng TZ. Kailangan mo natin mag-clash. Damage lang boys ah. Tara, balik 12. Ganun ulit boys. Ganun ulit. Minutes ba? Compress ha. Ready one. Up. 2, up. Balik. Isa pa. Pa-cool down skills. 3, 2, 1. GH. Yan, tagal na lang kunin eh. Balik. 1, up. Pinning AMP. 2, up. 3, up. 4, up. Ubos. Wala sila MH. Ubos. Gago. Ubos. Tara. Likod, boys, likod. Ready ha, tingin macro. GH natin. Balik kayo 12 ha. 12 balik natin. Sige, GH nyo. Panglas dapat sa takusa yung GH na, ano. full GH. Putang ina nyo, full GH nga ni. Hello. GH nga ni. GH. Oh, 12 na. Nice, takusa. Kinalas ng takusa dun, eh. Galing. 12. 3 minutes natin ni Delep to. Minutes si dep natin, boss. Kill lang, kill. Tara, compress. Boys, huwag na kayo dyan sa 12. Dito tayo pwesto. Okay, boss. Copy. Ready lang kayo. Sana Mas maganda mag-top pwesto 1 natin sa dito yung kaysa 50 sa bundles niya, no? Pang bend ko yun, no? Easy ayo. Akin yan. Pa Flash Phoenix TKZ. Wag yung ano, yagre. Kundi lang. Mitch Pugit. Huwag yung papaubos ha, boys. Huwag yung papaubos damage nyo. GH nga. Wala. Balik. Lipat tayo pwesto. Tingin macro. Damage tayo dito. Sige, ubos. Tapos balik na dito, boys ha. Pagka okay na. Balik na dito. Tama na yan. Nakuha nyo na kill nyo. 2 minutes pa. MP na lang titirahin natin. Phoenix na bawas. Tara. Bumabawas. 1, up. Ano ka? 2, up. Masag 3, up. 4, up. Masag Phoenix. MP likod. Plus 1 na po. Wag. Wala na magagawa dyan. Revive. Revive na boys, revive na agad. Tapak R. Yung mga buhay cancelin nyo yung GH nila. Mabagal yung MP na iwan dun. Abo lang dun, puro sync lang yun. Oo, puro sync lang. Dali. Papunta yung takusa. Tapak R boys, pasok R agad, pasok R. Kailangan ko na MH. Tara. Tara, diretso niya na. Baba ng slide ha. Baba nyo. Tara, baba. 1 minute. Kailangan na natin i-delay yung GH nila. Wala. Wag yung tirahin yung slide. Wala, malayo. Tara, linis boys, 1 up, 2 up, 3 up. Oh, tama na. Tingin macro. Pa 12. Bubble 12. Habol 12. Bilis. Habol 12. Main spare nga ako, boss. Secure na natin, boys. 46 seconds. Bigay ko sa inyo ng 25. 25, go all in na kayo MP, papunta na ng mid. Sige. Pababa. Atin na GH. Bigay ko 25 Palep ang tira, palep. Palep dito ang left dito ang left ko. 3, 2, 1 push Tara MP. Tara, go all in. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up. Phoenix pala to. Sige, cancel ko na. Bound. 16 seconds mag-GH pa. Cancel ninyo na sa harapan 10 seconds. Cancel. Cancel lang. Sige, kaya nyo na yan. Di na ako makapag, commander. 5, Okay, go all in. Crazy. 3. Nice. Salamat, boy. Salamat Nice. Salamat sa pakikinig. Solid nyo. Okay na, BJ. Wala
Wala, di mahabol, gago. Sa Hot Episode. Wala kasi laro kanina eh. Nag-i-enjoy ako. Yung ano nyo? Party. Nag-iris yun tayo. Nawala ako sa Nice, laro nice, kanina, nice. nag-i-enjoy ako. Bukas na lang, tanggalin ko tong ano. Tanggalin ko Sa Hot tong Episode, huwag kalimutan. tawag dito.